তিনি লেফুঙ্গা আমসাইনি কান্তি কপ্রাও কাইসা তিপ্রাमो थानी लामसुंगा पांदा खलाइजाखा ओ लामसुंगा पांदाओ खरकसा मंडलनि मेम्बार्स तै पंचायतनि मेम्बार्स बीजेपी नि कनै फेमिलिस्टनि 10 भोटार्स बीजेपी बदलियाखरै तिप्रामो था बानारमखा तै मोनैनो लामसुखा तंगो एम रोनेल देब्रमा एम रविंद्र देब्रमा तै मंत्री ब्रिस्केतु देब्रमा कामियाम सेयो बीजेपी खाइने एमपी खाइने तो मासामांनि कामी रको एबं जेआव मासामांनै मागथाम माब्रै अमरनो तिनि बुबाग्राना हामजागै सिन पार्टीओ हाइके बरने पजिटिव कयदिन सिगां बर आं बेमालै फैके मालै आसुदिन बीजेपी खाइ दङ जों माने कुनु सिन तिप्रासन बागै सिरिकिया कुनु चबाव कुनु कक साया सिन बागै तिप्रासरन बागै एबं कुनु दाबि दाबा सान्या किन्तु बुबाग्राके अपोजिट साइड जे फ्रु तिप्रासा दफानि गाना बुसाना नावा फ्रु बुसाइ चबा खलै दङ बुबाग्रा सिमे बिन नेतृत्व जारा दङ एमएलए एमडीसी ईएम सीएम जतनो मिनिस्टार हन्दी जतनो तिप्रासन बागै चिरि खलै दङ एबं सिन मानथाइ चकथाइ मायासा जों सब समय सिन जेसा एलायन्स मन दंथु जों सब समय तिप्रासन मानथाइ चकथाइ जों चिरिगनाय अमनो हामजागैनो दिनै सदिरामो वाकिनो बिसिनि जे अ सदिराम कामिनि बरक अनेक एक्टिव लीडर तमनि बीजेपी नि बरक बुबाग्राना हामजागै दिनै जयनिं खालामदों सारिखौ एमने बदलनि यागरे अबाहायके तिप्रामो था बानारम फैके आंखै बीजेपी नि सबजेक्ट इनचार्ज ताइ मंडल मेम्बार आं बुबाग्रा हामजागै तिरिमो फैके तामके हिगे बीजेपी आसे दिन दंमानि सिनि हाने बागै केसा कोन कक सामा खानाया आं बागै चिंताय बसो दंसिरमा बुबाग्रानि लामा मा हागे आं बुबाग्रा हामजागै एमने बसु बुदार फैके तिनि बसु नखन टोटल तिनि आंखै तो परिबा न टोटल बुदार 6 बुदार आंबो मा हानो आगिसिम जेखाय हेमेनि आरो बीजेपी दंबो कोनो जों गाजो नों बदलनि फैके जों बीजेपी नि दाबो तिरमो फायो गादा दंबो मन जोंआबो कोनो गाजो बगलाया निनि कोनो गरै दङ गाय जों दाबो सानो हामबो हायो सारसिनि सार्भिस गेट दङ बिसिनि एम सार दङ रुल सार गाय जोंहा जागा दङ जाय कोनो गाजो बगलाया जों दङ जों रादानो हामजागै जाय सार दङ जे खालाय दङ जों जागै जों मा फायो जेबोनि तांबो नगै नरम फैके ता हाइसबले निनमो শেয়ারে দেব মা আমরা কাইন্টা কোবরা স্কুলে একটা জয়েনিং প্রোগ্রাম করেছি এখানে বিজেপি শক্তি কেন্দ্রের ইনচার্জ আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছে এবং এখানে মণ্ডলের মেম্বারও আছেন আপনারা ওনাদের মুখেই আপনারা শুনতে পেরেছেন কেন ওরা বিজেপি ছেড়ে আমাদের বুবাগ্রার সঙ্গে আজকে জয়েনিং করেছে আমাদের সঙ্গে আমাদের দুজন ইএম রয়েছেন রুনেল দেববর্মা এবং রবীন্দ্র দেববর্মা আজকে আমরা ওদেরকে আমরা স্বাগত জানাই এবং অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমরা ওদেরকে ওয়েলকাম করেছি এবং আগামী দিনে এরকম প্রোগ্রাম আরো হবে আগামী দিনে হ্যাঁ কত ভোটার ওরা 2 ফ্যামিলির 10 ভোটার আমরা এইভাবে জয়েনিং করাই যেভাবে জেনুইনলি তারা যেহেতু 2 ফ্যামিলি 10 ভোটার আমরা এখানে 2 ফ্যামিলিকে 10 ফ্যামিলি বলবো এরকম কোনো বিষয় নেই আমরা জেনুইনলি যেটা হচ্ছে এটাই বলি অসংগঠন হ্যাঁ